औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैरियत व आफ़ियत होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको तमाम आफ़ात बलियात और हर किस्म ज़ालिम की शर से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि नंबर 1 पर हमारी तमाम वीडियो जितनी भी आमाल या वज़ाइफ के हैं या अमलियात टीचर पे हैं तो वो आप कंप्लीट देके ताकि आपको अमल अच्छी तरह समझ आ जाए। दूसरा दोस्तों ये कि हम सारे वही आमाल आपकी खिदमत में पेश करते हैं जो इंतहाई ज़्यादा मुजरिब और इंतहाई ज़्यादा असर के हामिल हो। फजूल में आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। तीसरी बात ये कि दोस्तों, हमारे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब किया है, हमारे तमाम वज़ाइफ की उसको इजाज़त है, वो हमारी इजाज़त से सारे हमारे वज़ाइफ कर सकता है। जब तक वो हमारा सब्सक्राइबर है, हमारे तमाम वज़ाइफ की उसको इजाज़त होगी। दोस्तों, आज जो अमल पेश खिदमत हैं ये हिफाजत के हवाले से और हर किस्म के आफात और बलियात से हिफाजत के लिए हैं। चाहे वो ज़ालिम हो, दुश्मन हो, चाहे आप सफ़र में जा रहे हों, तो पहले भी हिफाजत के लिए हमने दुआएं दी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अमलियात और मसनून दुआओं को आपके लिए आसान बना दिया जाए। क्योंकि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग आप कर रहे हैं, तो बड़ी दुआ आप सफ़र में नहीं पढ़ सकते, तो और ना किसी ऐसी जगह पे पढ़ सकते हैं जहां पर लोगों का रश हो। तो दोस्तों, हम एक मुख्तसर सा अमल जिसके असरात कामिल भी हैं और गारंटी से अगर आप ये दुआ सुबह पढ़ेंगे तो शाम तक कोई भी आफत या बलियात जो हैं आपको छू भी नहीं सकती, और अगर आप रात को पढ़ेंगे यानी मगरिब के बाद पढ़ेंगे तो सुबह तक कोई भी चोर, डाकू, जालिम या दुश्मन या हर किस्म की आफात से गारंटेड बचाव हैं। तो दोस्तों, एक इस दुआ का तरीका यह है कि इस दुआ को आपने 6 बार पढ़ना होगा। इसकी तादाद टोटल सुबह फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद 6 बार आपने इसको पढ़ना होगा। अब ये इस तरीके से पढ़ना होगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ये दुआ शुरू करें। आखिर तक जब आप ये पढ़ लें तो पहले आपने दाएं जानिब फूंक मारनी है, ठीक है। जो पहली बार एक मरतबा पढ़ लेंगे, दाएं तरफ आप फूंक मार देंगे। अब आप इसको दूसरी बार पढ़ेंगे और अपने बाएं जानिब फूंक मार देंगे, यानी दम कर देंगे जिस तरह आम लोग दम करते हैं। अब आपने तीसरी बार पढ़कर आगे की तरफ फूंक मारनी है, ठीक है। आगे की तरफ आपने फूंक मारनी है। ये 3 मरतबा हो गया। अब चौथी बार एक बार ये दुआ पढ़कर पीछे की तरफ फूंक मारनी है, ठीक है। अब 5वीं बार पढ़कर आसमान की तरफ फूंक मारनी है। 6ठे बार पढ़कर आपने जमीन की तरफ फूंक मारनी है, ठीक है। और आखिर में जब आप जमीन की तरफ फूंक मार दें, अपने दोनों हाथों पे दम करके सर से लेकर पांव तक पैर ले और ये कहें कि या अल्लाह, मैंने अपने आप को आपकी हिफाजत में दे दिया, या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा दे। दोस्तों, ये बहुत ही मुख्तसर सी दुआ है और बहुत ही कामिल असरात की दुआ है। इसका असर जो है ये मगरिब तक होता है, और मगरिब के बाद जब नमाज के बाद आप पढ़ेंगे तो इसका असर सुबह की नमाज तक होगा।
جب تک آپ اس کا ورد رکھیں گے، ہر قسم آفات بلیات اور ہر قسم، جیسے کہ آج کل زلزلوں کا دور ہے، مختلف جگہوں پہ زلزلے آتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کہیں پر آپ جاتے ہیں تو آپ خود کو محفوظ نہیں سمجھتے، تو آپ اگر اس دعا کو پڑھ لیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ دوستو، ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ اپنے فیملی ممبران کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جتنے بھی مجرب تعویذات، وظائف ہے اور جتنے بھی اعمال ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر ہی دیں گے یا پھر ہمارے ویب سائٹ پر ہی ہوں گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ واٹس ایپ نمبر دے دیں، آپ اپنا نمبر دے دیں۔ اگر ہم نے اپنا نمبر ہی دینا ہے، خود آپ کا علاج کرنا ہے یا خود آپ کا کام کرنا ہے، تو یہ اتنا بڑا چینل اور اتنی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو چاہتے یہی ہیں کہ آپ اپنے لیے سارا کچھ خود کر سکیں۔ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کوئی وظیفہ پڑھیں تو آپ کی شادی ہو، آپ کے پیسے بھی ضائع نہ ہو۔ آپ کو کوئی ضرورت ہو تو ہمارے چینل سے، عملیات ٹیچر سے، وہاں پر دیکھ کے یا دارالشفا پہ دیکھ کے، تو اس طرح آپ اپنے کام خود کر سکیں، اور ہم پیش بھی وہی اعمال کرتے ہیں جس کا اثر یقینی ہو اور جس سے آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور آپ کا کام بھی ہو۔ اس کے باوجود اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، تو اس لیے آپ اس سے گریز کریں کہ واٹس ایپ نمبر دے دیں یا پھر سیل نمبر دے دیں۔ آپ جو بھی آپ کو وظیفہ درکار ہو، جس وظیفے کی آپ کو ضرورت ہو، آپ کمنٹس میں لکھیں، ہم انشاءاللہ جلد سے جلد آپ کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے جس کام کے لیے آپ ویڈیو مانگیں گے، اور انشاءاللہ وہیں عمل پیش کریں گے جس کا اثر یقینی ہوگا۔ باقی رہنمائی عملیات کے لیے اور عملیات کیسے کرنے ہیں، وظیفے کیسے پڑھنے ہیں، اس کے لیے ہمارا چینل عملیات ٹیچر، اس کو سبسکرائب کریں اور وہاں پر دیکھیں۔ وہاں پر آپ یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ میں جو وظیفہ پڑھتا ہوں اس میں اثر کیوں نہیں ہو رہا۔ تو دوستو، ہم کوشش کریں گے کہ سارے اعمال جو سورہ مزمل کے حوالے سے ہیں اور جنہوں نے سورج یا چاند گرہن میں کچھ اعمال کر رکھے ہیں، ان سارے اعمال کی ویڈیو، اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ حاجات اور محبت کے لیے، بغض کے لیے اور مختلف کاموں کے لیے، کاروبار کے حوالے سے یہ فلاں عمل مجرم ہیں، تو وہ انشاءاللہ آپ کے کمنٹس سے پہلے ہم اپلوڈ کر چکے ہوں گے۔